долгожданный бой между персидским дагестанцем и Абдурозиком. خیلی Як ягон вақтон исти ҳам парчами Эрона даст биги, ҳам парчами Тоҷикистона даст. Я сломаю тебя. Я уже твоей головы. Покажи. Базар. ترسیدی؟ گریختی؟ ما خواهیتر تو خزبی کو زدی؟ خواهد بکن مایده کردم. Салом алейкум тамошобинои канали Авлод медиа бародаро. Ҳама мепурсиданд ки Абдурозик машқ мекуна, Абдурозик тайёрӣ шудааст. Бо бародаро Абдурозик машқ мекуна. Абдурозик бо хиққати ягон бем зали ягон простоида машқ намекуна. Дар рӯзе ки дар Москваем қати Персидский Дагестанец машқ кеса ва намедонам да Персидский Дагестанец зиндагӣ мекуна. Муҳаммад ҳайбатӣ насиб иншааллоҳ ждатш дорем, бози мебурем ва мерем зал ва тренировкаи Абдура тамошо мекунем. қати Персидский Дагестанец ва стабилизатори оператормон ганда безеб кор кардааст ва додор мешавем ки дар хизмати мо бигем Абуҷон Додарҷон iPlay Media 55 хизмат кесай ва качества беҳтарина шумо да нишон десай ва миннатдории худмона баён мекунем. рафтем. Короче, бачака азиз бойда тайёр дестам. Перс Муҳаммад ҳайбатӣ қати анам хud tayyor meknem. Zal merem qatish mashq meknem. علیکم خیلی چیکار میکنی؟ Salam aleykum. Abdu. Salam aleykum. Как ты? Нормально? Сегодня поедем спарринг делать. О, она мхим машaq. Мы будем тренироваться, очень интересно будет. Спарринг делай? Машқ мекунем? Да. Спарринг. О. Як поёд. Один на один. Радичум чухундарна. У тебя дух большой. Ферст брат, хеле ки мо медонем ту муҳориба дорӣ бо Маъриф Пираев ё ки Чоршанбеев. Дар назари шумо как ты думаешь, кадоми аз ин рақибот бақувваттаранд? خب معلومه معرف پیراف قوی تره ولی خب من همیشه میگم حریفا همه مایتی سیکده من بگم اون ضعیفه اون قویه این کار اشتباهه ولی خب معرف پیراف قوی تره В общем, фикр мекунем ки Маъриф Пираев ай Чоршанбе да ва вақте ки рақобат шавам байни Маъриф Пираев ва Чоршанбеев, Маъриф олиб меояд. Ман амро ликор дидам бисёртарак у вас позитивные отношения с Маъриф Пираевым. من باش که دوست نیستم دارم من یادم من روی ستوریسا گفتستم نه من میزنم خوردشون میکنم جدی میگم نبین منو دارم میخندم ما بواری داریم من باهاشون دوست نیستم اینا همه دشمنا منم همه رو خورد میکنم کنشنا وقتی همی رقیب کی رنگ دشمن دیدی مسابقه جالب میگذره اگر شوخی کردی و خندیدی چخالی که من گفتم که باید او کی استوریسا برآورده بود Каваленко ки бро? Каваленко. Ҳурмат мекунам да мақсад. То баъди бой вақти задамешун, догонешун кардам. بعد میبرمشون رستوران ایرانی که ما هم رفتیم اونجا گریه میکنم من مثل در تاجیکستان هم هست رستوران در آغوش میگیرم گریه نکن بعدا میبری بچه‌م آرام شد امروز من غالب آمدم پگاه تو مغلوب میشی بهترین برادر ما اکثری بچه‌های تاجیک برای اون که فارسی برای اون که جیدا نمیکنی اکثری بچه‌های تاجیک مخلصیت میکنن بسیار بچه‌های نرمال تاجیکستان ما میدونم که آبروی بلند دارن عزت میکنن حرمت میکنن تا و
با همه همی بگیم مشهوریت که در روسیه مشهوری آدم عادی خاکساری برای هم که آدم خاکسارا مردم دوست می‌دارن ما همه خاک شدگیم به خاک میریم و باید خاکسار باشیم و من خیلی خرسندم که ملیچنا خیلی خرسندم که قطعی شناس شدم و تنها نوشتم که پرس ممکنه ما شما را ببینیم شما ما را زنگ زدین دعوت کردین اوجان رفتیم و ما می‌نت داریم ان شاء الله که تاجیکستان بیا برادر تاجیکستان در آشخانه‌های ایرانی است آشخان رستوران ایرانی تاجیکستان ای رستوران ایرانی روسیه دا با مزه‌تر بیا ما قطعی جانی بگرفتیم و تو چی فکر داری یگان وقتی میشه که اگه ما یگان پرچم نداریم تو با پرچم من ندیدم برآمد با پرچم ایران میبروی با پرچم ایران اگه ما خواهش میکنیم اگر ای تحت دیل یک یگان وقت تو نیستی هم پرچم ایران را دستت بگی هم پرچم تاجیکستان را دستت بگی من اگه بخوام خیلی پرچم بگیرم باید پرچم ایران افغانستان تاجیکستان وات بهترین میشه برای که ما همه فارسی زبانیم و وقتی که میگن که پرسماتری اروسا زیادتر اروسا بسیارترن ما هم خیلی بسیاریم ما قریب 80-100 میلیون فارسی زبان ها بیشتریم خیلی زیاد ایران چند است 90 میلیون ایرانیه افغانستان تاکی 40 میلیون افغانستان تاجیکستان 10 میلیون در تاجیکستان 12 میلیون برای همین قبل باید ما فارسی زبان ها یک جایه باشیم و جدا نکنیم عموما جدا نکنیم پشتون پامیرای بدخشان پامیرای کلابای ما باید جدا نکنیم ما باید همه یک جایه باشیم ما را شکستن مشکل میشه برای هیچ نمیتونه بشکنه برای همین که ما خیلی خرسند قصیاستم زنده باشی عبدو دیشب داخل این اینستاگرام چی به من میگفتی؟ گفتی من تو رو میزنم من تو رو خورد میکنم گفتم بیا میریم با هم اسپارینگ میکنیم مشق میکنیم بهت نشون میدم من قوی ترم ما قوی ترم چجور تو قوی ترم؟ ما قوی ترم چی با قوی ترم؟ گازوش نمینه تو گازوات بدستین؟ ما مشکنه شورم چجوری میشکنه؟ попробовать. Что, колонна? Покажи. اولا که من توریست آمودم برای بازا ببینم ما چیستی خیمیک تو خیمی هم میکنی مقصد دیگه دارو میخوری خیمی هم ما زال که رفتم میخوام کنم همه دو خلق میشم بعد یک کنم говоришь что я кричу и становлюсь халком به خلق ده Абду халк عبدو تیکک تیگر مثل ببری تو پلنگی تو تیگری میگه پلنگی پلنگ میخوای یه آهنگ بذارم پلنگی وحشی من مرا دست بیاد کردی یار جنگی من شلوار پلنگی من میخوای بذاریمه بذارش بمانش تو خزبیکو زدی؟ خزبیکو مایده کردم چجوری؟ نمیخی خزبیکو دستشو نمیخی خوندم همه خوندم یه بار دیگه بخوابون با نمیخی کردم دیگه نتونستم قوام نرسید قوای اورم نرسید انا مخشید ای دسته خوندمش ای دسته نتونستم یکم کلیپ اینو جانی بک کردگی این بسیار تاجیکی خاکساره به حد خاکساره به حد آدم خاکی از اون طرف مسئله زره نیکان کنم فقط هیچ میتن خشا توی میره همراه پیستله شکوی نپیش زال در رسیدیم انشاءالله زیمه داریم در این زال و نبینیم که عبدورازیک چیکو کدم یا فقط گپ دازم سلام بچه های
هموطن امروز اومدیم با عبدورزیک مبارزه بکنیم. ببینید که ترسیدی؟ گریختی؟ گریختی؟ من نگریزم، من نمیترسم. یا پایین تیکه تیکه. یا شو سیوان نه. امروز میریم مشق میکنیم درسته؟ امروز هم که مشق میکنیم. بیا فیس تو فیس بکنیم با هم. فیس تو فیس. Бачакози зал медроем. Сапернико тайёран уже аллакай. Пер сайёрай Абдурозик тайёрай. Ва Акай Мухаммадам тика-тика мекунем. это нужно снимать на русском. Покажи, колечки, это движение персонажей. Ты знаешь его? Абдурозик сила. Смотри, кто выиграет? Я выиграю или чёрш? Я выиграю или чёрш? Ты мы брё чоршанбе. Ма? Ты мы бри. Да он знает. Смотри, я выиграю или чёрш? Я, правильно? Вот это правильно. Амирцы, пацан. Он скажет, чёрш выиграет. Сози, нази. Подумай. Гэнджо. Чьи? Гэнджо. Эй, муаззин бош. Гэнджо. Беги. Он говорит, что они легкие. Он говорит, они легкие. Лёгкий лучше. Идём. Давай. Как я? Сюда. Шипка, давай ждем. Не. من حرفم میکنم منم هم کنم. اینجوری ببین منو بقه حرف فهمیدی؟ صبر کن. یک میش دیگه. یک تایش یا تایش. صبر کن. ای هیچ منم. برو. لوخی دابو بازمی‌تر شدیم. لوخی Дайте мне. это 10 Ай пара. Мион табудро, кунабудро, хам шанкет, мион адро. Давай. Эдоша. Не, мион абудро варда хамша. Хамша. Давай. Хамша. Подними. Все. Молодец. Давай. Не. Все. Один раз. Она ворот было. Ребята, сегодня спарринг будем с Абдурозиком. Базар. Ты нахрен вообще какие говна за? Абдурозик. О боже. آخی نخندیدم Франк клоун бахты. Не, нормально. Да, он сильный. Вас одножку. Когда будет Когда будет драться? Через 20 минут я тебе тут بعد 20 минут трухнешь размажу тебе. А да будет Если сможешь, конечно. Давай, начинай. А тут да, проход просто. Проход ноги. Проход ноги. Вот это больше. بگذش Давай дальше. Дальше поедем. Дальше знаешь, что там будет? Спарринг Да будет. уж, зал мешал, мы за. Да. Давай. Базар. Ма.
сильный. Нага удариш так. Давай. Я сломаю тебя. Я уже твоей головы. Итак, друзья, салам алейкум. Сегодня долгожданный бой между персидским дагестанцем и Абдурозиком, братья. Давай, бойцы.